जय श्री जगन्नाथ मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करछि। आज आम जानिबा किशोरी चरण दासଙ୍କ विषय। किशोरी चरण दास 1 मार्च 1924 मसीह कटक जिलार खटबिण साहि रे जन्म ग्रहण करथिले। 17 तारीख अगस्त मास 2004 मसीह से मृत्युवरण करथिले। आ तांको पिता का नाम थिला विप्रचरण दास एवं माता का नाम थिला सीतामणी देवी। तांको साहित्य रे उड़िया जीवनर प्रतिछवि देखा मिलता है। आउ से कौन करथिले ना से 7 खंड उपन्यास 20 खंड गल्प संकलन रचना करिसेंती। आपण माने मध्य मने रखिबे किशोरी चरण दास 7 खंड उपन्यास 20 खंड गल्प संकलन रचना करथिले। आ बेले बेले मध्य क्वेश्चन आसी पारे जे तांको पिला दिनर नाम कौन थिला आ तांको पिला दिनर नाम को किए मध्य डाकुथिले। सेथि मने रखिबे पिला दिनरु तांको जेजे तांको केशव केशव बुली डाकुथिले। सेथि पई कोन हेतला ना से केशवरु किशोरी चरण दास होई जाइछंती। से सब बेले कहूथिले कोन कहूथिले ना से कहूथिले ना मते लेखिबा को भल लागे सेथि पई मु लेखुची। नवीन पत्रिका रे प्रकाशित परदा तले तांकर प्रथम प्रकाशित गल्प केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार से 1976 मसीह पाइथिले। जहाँकि से ठाकुर घर गल्प पाई 1975 मसीह। उड़ीसा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले 1974 मसीह। जहाँकि मणिहारा गल्प संकलन पाई 1970 मसीह। सारला पुरस्कार पाइथिले 1986 मसीह। भिन्न पाउंस पाई जहाँकि 1984 मसीह जोटा भिन्न पाउंस रचना कराइथिला। झंकार पुरस्कार पाइथिले 1974 मसीह तांकर क्षुद्र गल्प पाई प्रजातंत्र प्रचार समिति द्वारा से पाइथिले। विशुभ पुरस्कार पाइथिले 1992 रे आ तांको स्मृति रे किशोरी चरण दास साहित्य पुरस्कार मध्य प्रदान करा जाए। आ गोटे पिला माने मन रखिबे तांकर गल्प संकलन जो रहिछि तांकर सर्वमोट 20 गोटी गल्प संकलन रहिथिला। जहाँकि से रचना करथिले से गल्प 20 गोटी गल्प संकलन रचना करथिले 219 गोटी गल्प। बुझी पाले एटा मने रखिबे। देखंतु आपण माने स्क्रीनशॉट मध्य नै पारिबे। 20 गोटी गल्प संकलन हेउची भंगा खेलना 1961 मसीहा, लक्ष्य विहंग 1968 मसीहा, घर बाहुड़ा 1968 मसीहा, मणिहरा 1970 मसीहा, ठाकुर घर 1975 मसीहा, नाली गुलु गुलु साधव बहु 1978 मसीहा, गमन 1980 मसीहा, खेलर ना रंग 1982 मसीहा, भिन्न पाउंस 1980 मसीहा, शीतलहरी 1986 मसीहा, त्रयोविंश मृत्यु 1987 मसीहा, लेउटाणी 1992 मसीहा, निज संज 1992 मसीहा, धबल आकाश 1994 मसीहा, थरुटीए 1997 मसीहा, तरंग 1997 मसीहा, शेष गल्प 2000, परदा तले एवं अन्यान्य गल्प संकलन 2002 रे प्रकाशित होइतिला। आ शांत अपराह्न 2002 आ निया हेउची 2004 मसीहा। पिला माने एकु स्क्रीनशॉट कर देबे आ समय गुडक समस्ते मन रखिबे। एबे आमे देखिबा तांकर गुटे गुटे गल्प विषय रे। देखंतु परदा तले कौन है ना गल्पटी ब्रह्मपुर रु प्रकाशित होइथिला। जहाँकि नवीन पत्रिका रे केते मसीह ना डिसेम्बर मास 1942 मसीह प्रकाशित होइथिला। यह एक मनस्तुति धर्मी गल्प अटे। पिला माने मन रखियो परदा तले गल्पटी यह एक केउ धर्मी गल्प ना मनस्तुति धर्मी गल्प अटे। यह तांकर कौन ना प्रथम गल्प। जदि आपण मानकर क्वेश्चन आसे किशोरी चरण दासंकर तांकर प्रथम गल्पर नाम कौन ताहले परदा तले मध्य मन रखिबे। एथिरे मुख्य चरित्र होचंती निर्मल बाबू जी कि उच्च मध्यवित्त परिवारर जड़े व्यक्ति। से एकदा एक चलचित्रर प्रेक्षापट रे कौन देखिथिले
ନା ଭିକାରୀର ଅଭିନୟ ଚମତ୍କୃତ ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିକାରୀ ସେ ଭାବି ବହୁତ ହସ ମଜା ଖେଳା ଖେଳି ହେଉଥିଲା ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରଦା ତଳେ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆସିବା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପରଦା ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭିକାରୀକୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରଦା ପଟରେ ଭଜନ ଗାଉଥିବା ଭିକାରୀଟି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାହାରେ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ଭେଟିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟମାନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ରଟିଏ ଅଟେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ପରଦା ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିକାରୀଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାହା କରିକି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତାର ଭିକାରୀଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ପରଦା ତଳର କଥାକୁ ସେ ଭାବିକି ବହୁତ ମନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳନ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଠାରେ ବିନୋଦ ଆଉ କିଏ ନା କୁମର କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପାରସ୍ପରିକ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛେଦ କ୍ରମଶଃ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଆଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଜଣକର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି, ଆଉ ଜଣକ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମିଳନର ଯେଉଁ ମରୀଚିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ ଆବେଦନ ଧର୍ମୀ ଅଟେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟିରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗଳ୍ପରେ ରବି ଏବଂ ମିନୁର ପ୍ରେମାତ୍ମକ ଆକର୍ଷଣ ପରିଚୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମାନସିକ ପୀଡ଼ନ ଓ ଅସହାୟତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରୁଥିବା ମିନୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ପାଇ କ'ଣ କରିଛି ନା ରବି ବା ରୁବିସ୍ ବୋଲି କହିବା ତାର ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରୁଥିବା ମିନୁକୁ ଦେଖି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସହିପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଳ୍ପ ଦେଖ ପୂର୍ବାପର। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି ଦୁଇଟି ନାରୀକୁ ନେଇ। ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରଚନା କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟି ନାରୀକୁ ନେଇକି। ସେହି ନାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଏବଂ କିଏ ନା ପତ୍ନୀ। ଯେଉଁ ମା ଏକଦା ଥିଲା ଜୀବନର ଆଧାର ତାହା ବିବାହ ସ୍ମୃତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଛି ନା ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମା ଏବଂ ପତ୍ନୀକୁ ନେଇକି ସେ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବ ସେଇଭଳି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କାହାକୁ ପର ଭାବିବ କାହାକୁ ନିଜର ଭାବିବ ସେ ପୂର୍ବାପର ଗଳ୍ପରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗାଖଳନା 1983 ମସିହାରେ ରଚିତ ପୂର୍ବାପର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ 1983 ମସିହାର ପୂର୍ବାପର ଗଳ୍ପର ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଭଙ୍ଗାଖେଳନା ଗଳ୍ପଟି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି 1961 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ ଗାଳ୍ପିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଗଳ୍ପଟିରେ ଗୋଟିଏ ଚପଳମତୀ ବାଳିକା କିଏ ନା ତାର ଗୀତା, ସେଇ ଗୀତାର ବୋଉ ବାପା ଏବଂ ବୋଉର ପ୍ରେମିକ କିଏ ନା ବନୁ ଦାଦାଙ୍କର ମାନସିକତା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ବୋଉର ଜନ୍ମଦିନରେ ବନୁ ଦାଦା ଆଣିଥିବା ତାଜମହଲ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୀତା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେଇ ଭଙ୍ଗାଖେଳନା ଏକ କାହାଣୀହୀନ କଥାବସ୍ତୁ ବା ଷଷ୍ଠ ଦଶକର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏହି ଭଙ୍ଗାଖେଳନା ଗଳ୍ପଟିଏ। ଆମେ ଏତିକି ଗଳ୍ପ ଆଜି ଦେଖିବା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।